2 Kings chapter 17. Segundo Reyes, capítulo 17. In the 12th year of Ahaz, king of Judah, began Hosea the son of Elah to reign in Samaria over Israel 9 years. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elah, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. And he did that which was evil in the sight of the Lord, but not as the kings of Israel that were before him. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Against him came up Shalmaneser, king of Assyria, and Hosea became his servant and gave him presents. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. And the king of Assyria found conspiracy in Hosea, for he had sent messengers to So king of Egypt, and brought no present to the king of Assyria, as he had done year by year. Therefore the king of Assyria shut him up and bound him in prison. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Then the king of Assyria came up throughout all the land and went up to Samaria and besieged it 3 years. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. And the 9th year of Hosea, the king of Assyria, took Samaria and carried Israel away into Assyria and placed them in Elah and in harbor by the river of Gozan and in the cities of the Medes. I think it's Heber and Medes. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. For so it was that the children of Israel had sinned against the Lord their God, which had brought them up out of the land of Egypt from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and had feared other gods. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. And walked in the statutes of the heathen, whom the Lord cast out from before the children of Israel, and of the kings of Israel which they had made. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. And the children of Israel did secretly those things that were not right against the Lord their God. They built them high places in all their cities, from the tower of the watchman to the fenced city. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. And they set them up images and groves in every high hill and under every green tree. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. And there they burnt incense in all the high places, as did the heathen whom the Lord carried away before them, and wrought wicked things to provoke the Lord to anger. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová
había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. For they served idols, whereof the Lord had said unto them, You shall not do this thing. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Yet the Lord testified against Israel and against Judah by all the prophets and by all the seers, saying, Turn ye from your evil ways, and keep my commandments and my statutes, according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent you to you by my servants the prophets. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Notwithstanding, they would not hear, but hardened their necks like the neck of their fathers, that did not believe in the Lord their God. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. And they rejected his statutes and his covenant that he made with their fathers, and his testimonies which he testified against them, and they followed vanity and became vain, and went after the heathen that were round about them, concerning whom the Lord had charged them that they should not do like them. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. And they left all the commandments of the Lord their God, and made them molten images, even to calves, and made a grove, and worshipped all the hosts of heaven, and served Baal. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. And they caused their sons and daughters to pass through the fire, and used divination and enchantments, and sold themselves to do evil in the sight of the Lord, to provoke him to anger. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a guerras, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Therefore the Lord was very angry with Israel, and removed them out of his sight, and there was none left but the tribe of Judah only. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Also Judah kept not the commandments of the Lord their God, but walked in the statutes of Israel which they made. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. And the Lord rejected all the seed of Israel, and afflicted them, and delivered them into the hand of spoilers, until he had cast them out of his sight. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. For he rent Israel from the house of David, and they made Jeroboam the son of Nebat king, and Jeroboam drave Israel from following the Lord, and made them sin a great sin.
porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. For the children of Israel walked in all the sins of Jeroboam which he did, and they departed not from them. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Until the Lord removed Israel out of his sight, as he had said by all his servants the prophets, so was Israel carried away out of their own land to Assyria unto this day. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. And the king of Assyria brought men from Babylon, and from Kotach, and from Ava, and from Hamath, and from Sepharvaim, and placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel, and they possessed Samaria and dwelt in the cities thereof. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amá, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. And so it was at the beginning of their dwelling there that they feared not the Lord. Therefore the Lord sent lions among them and slew some of them. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Wherefore they spake to the king of Assyria, saying, the nations which thou hast removed and placed in the cities of Samaria know not the manner of the God of the land. Therefore he hath sent lions among them, and behold, they slay them, because they know not the manner of the God of the land. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Then the king of Assyria commanded, saying, carry thither one of the priests whom ye brought from thence, and let them go and dwell there, and let him teach them the manner of the God of the land. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevar allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Then one of the priests whom ye had carried away from Samaria came and dwelt in Bethel, and taught them how they should fear the Lord. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Howbeit every nation made gods of their own, and put them in the houses of the high places, which the Samaritans had made, every nation in their cities wherein they dwelt. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. And men of Babylon made Succoth-Benoth, the men of Cuth made Nergal, and the men of Hamath made Ashima. Los de Babilonia hicieron a Succoth-Benoth, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amá hicieron a Asima. And the Avites made Nibhaz and Tartak, and the Sepharvites burnt their children in the fire to Adramelech and Anamelech, the gods of Shepharvaim.
Los sabeos hicieron a Nibas y a Tarta, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. And they feared the Lord and made unto themselves of the lowest of them priests of the high places, which sacrificed for them in the houses of the high places. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. They feared the Lord and served their own gods after the manner of the nations whom they carried away from thence. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Unto this day they did after the former manners. They fear not the God. They fear not the Lord, neither do they after their statutes, or after their ordinances, or after the law and commandment which the Lord commanded the children of Israel, whom he named Israel. The children of Jacob, whom he named Israel, right? Yeah. Oh, and I just lost our place. Sorry, we are experiencing some technical difficulties. With whom the Lord had made a covenant, and charged them, saying, Ye shall not fear other gods, nor bow yourselves to them, nor serve them, nor sacrifice to them, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo, No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. But the Lord who brought you up out of the land of Egypt with great power and a stretched out arm, him shall ye fear, and him shall ye worship, and to him shall ye do sacrifice. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. And the statutes, and the ordinances, and the law, and the commandment which he wrote for you, ye shall observe to do for evermore, and ye shall not fear the other gods. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, si cuidaréis. Siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. And the statutes, and the ordinances, and the covenant that I made with you, ye shall not forget, neither shall ye fear other gods. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. But the Lord your God ye shall fear, and ye shall deliver you out of the hand of your enemies. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Howbeit they did not hearken, but they did after their former manner. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. So these nations feared the Lord and served their graven images, both their children and their children's children, as they did their fathers, so did they unto this day. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. 2 Kings 17. Segundo Reyes, capítulo 17. Please visit us at our website, www.onefaith.us. That's ONEFAITH.us, because there's only one faith, and it's for all of us.